So I live in Indonesia right now, and it's crazy how much your perspective changes when you move to a country like this. In France, we have everything. We have more money, we have more developed services, but here people are always happy, really. Canadian, it's a real struggle to provide for a comfortable lifestyle for your family, whereas here in Indonesia, it's still possible for a sole breadwinner to go out, get a job, and still provide a decent standard of living. Because in the Western world, you see people that have everything that they could ever wish for. They have a nice house, they have a pantry full of food, yet they're unhappy and ungrateful for their lives. Yet there are people who are living here in Indonesia who literally live in huts with barely enough money to provide for their families, yet they're happier than most of the people in the Western world. Like, even if they have nothing, even if they can be poor, they always share, they're always happy, they always smile with me, for example. So it's really interesting to see how people are so happy and they really accept their life, they accept their destiny, whatever they're poor or rich. And I think the Indonesian culture supports that dream, that idea. Whereas in the West, in Canada, that dream died, and I don't think it's ever coming back. Tak sedikit wisatawan asing datang ke Indonesia hanya sekedar untuk berlibur. Namun, siapa sangka ada di antara mereka yang justru jatuh cinta dan memutuskan menetap lebih lama, bahkan hingga enggan pulang ke negara asalnya. Salah satu alasannya cukup mengagetkan, yaitu karena mereka merasa hidup di Indonesia jauh lebih nyaman dan membahagiakan dibandingkan dengan di negara mereka sendiri yang dianggap maju dan kaya raya. Di tengah anggapan banyak orang bahwa negara-negara barat identik dengan kemewahan dan kesejahteraan, ternyata banyak warga asing yang justru merasa hidup di sana penuh tekanan dan persaingan. Sebaliknya, di Indonesia, meski hidup dengan kesederhanaan, masyarakat tetap bisa tertawa, bahagia, bahkan masih sanggup berbagi dengan sesama. Inilah yang membuat banyak bule tersentuh dan kagum, dan akhirnya jatuh cinta dengan Indonesia, bukan karena materi, tapi karena makna kehidupan yang sebenarnya mereka temukan di sini. Seorang pria asal Prancis memulai perjalanannya ke Indonesia dengan banyak tanda tanya dan rasa penasaran. Ia berasal dari negara maju, dengan sistem pelayanan publik yang sangat tertata dan kualitas hidup yang secara materi jauh lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain. Namun begitu ia menjejakkan kaki di Indonesia, ia menemukan sesuatu yang benar-benar tak ia duga. Why Indonesians are so much more happier than France? In France, we have everything. We have more money, we have more developed services, but here people are always happy, really. Like, even if they have nothing, even if they can be poor, they always share, they're always happy, they always smile with me, for example. So it's really interesting to see how people are so happy and they really accept their life, they accept their destiny, whatever they're poor or rich, and it's really unbelievable for me. So I really want to know why. Like, I don't understand really why it's like that. Maybe because of your culture, maybe also the religion can also play. I really want to know, so really tell me and can discuss about it. Really tell me in comment, I really want to know, really. Meski berasal dari Prancis, negara yang dikenal sebagai pusat budaya dan modernitas di Eropa, pengalaman pria ini justru membuatnya merenungkan ulang arti kebahagiaan yang sejati. Ia mengaku heran mengapa masyarakat Indonesia terlihat jauh lebih bahagia daripada orang-orang di negerinya. Padahal, secara ekonomi dan fasilitas, Prancis jauh lebih unggul. Yang paling membekas dalam hatinya adalah bagaimana masyarakat Indonesia bisa tetap tersenyum, saling berbagi, dan menerima hidup apa adanya, meskipun banyak dari mereka hidup dalam kesederhanaan atau bahkan kemiskinan. Ia merasa sangat tersentuh melihat orang-orang yang tetap ceria, ramah, dan tidak mengeluh dengan keadaan mereka. Bagi dia, hal ini adalah sesuatu yang luar biasa dan membuatnya bertanya-tanya, apakah agama, nilai kekeluargaan, atau budaya sosial di Indonesia menjadi kunci dari kebahagiaan tersebut. Dari pengalamannya, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ditentukan oleh kemewahan, uang, atau kemajuan teknologi, tetapi justru dari hati yang mampu menerima, bersyukur, dan berbagi. Inilah yang membuatnya jatuh cinta pada Indonesia dan ingin mengenal lebih dalam tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Seorang bule dari negara barat memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Di awal, ia hanya ingin melihat dunia dari sisi yang berbeda. Namun ternyata, pengalamannya justru mengubah cara pandangnya terhadap hidup secara keseluruhan.
So I live in Indonesia right now, and it's crazy how much your perspective changes when you move to a country like this. Because in the Western world, you see people that have everything that they could ever wish for. They have a nice house, they have a pantry full of food, yet they're unhappy and ungrateful for their lives. Yet there are people who are living here in Indonesia who literally live in huts with barely enough money to provide for their families, yet they're happier than most of the people in the Western world. So yes, I think perspective is very important, and I think sometimes it takes seeing the other side of the cube to gain that perspective. Setelah tinggal beberapa waktu di Indonesia, bule ini menyadari betapa besar perbedaan cara manusia memaknai kebahagiaan. Ia berasal dari lingkungan yang serba cukup, rumah mewah, makanan berlimpah, fasilitas modern, namun seringkali justru penuh keluhan dan rasa kurang bersyukur. Di Indonesia, ia bertemu langsung dengan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Banyak dari mereka tinggal di rumah sederhana, bahkan ada yang nyaris tak punya apa-apa. Tapi justru dari orang-orang inilah ia melihat senyum tulus, semangat hidup yang hangat, dan rasa syukur yang luar biasa. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa kebahagiaan bukan soal isi dompet, tapi soal bagaimana hati menerima kehidupan apa adanya. Kadang untuk bisa memahami hal itu, kita harus keluar dari zona nyaman dan melihat dunia dari sisi yang tak pernah kita kira sebelumnya. Inilah pelajaran terbesar yang ia dapatkan dari Indonesia, bahwa perspektif bisa mengubah segalanya. Ada seorang bule asal Kanada yang memutuskan untuk pindah dan menetap di Indonesia. Alasannya bukan sekedar ingin coba-coba tinggal di negara baru, tapi karena ada mimpi yang selama ini ia kejar, sebuah mimpi hidup yang menurutnya sudah lama mati di negaranya sendiri. So why did I move to Indonesia? This is part one of a series of reasons. The first reason is to live into a dream that I decided to adopt many years ago. I call it the single income family, or the sole breadwinner family. In Canada, that dream died in about 1972, roughly, according to my precise calculations. It's now very common for both parents to go and work in Canada. Both mom and dad, kids, everybody's involved in some kind of activity. So the mom works full-time, the dad works full-time. And I just never agreed with that situation. I never thought that was an ideal setup. So when I was thinking about moving from Canada, I decided that Indonesia would make sense. My wife was from there to begin with. And it just seemed possible that I could go there and have an income as a man that would be enough to support my family in a comfortable way. And thanks to God, that actually has been possible. Not that it was impossible in Canada. I mean, it was doable. We did it. And we kind of just squeaked by. But the expenses became so extreme for things like taxes and accommodation, utilities, transportation, cell phones. It all adds up so quickly that for one income, unless you're making over $100,000 a year, or maybe even now $150,000 a year Canadian, it's a real struggle to provide for a comfortable lifestyle for your family. Whereas here in Indonesia, it's still possible for a sole breadwinner to go out, get a job, and still provide a decent standard of living for the family. And I hope that's going to continue for a long time to come. I mean, I want to stay here. I want my kids to be raised here. I want them to grow up in this country. And I want them to have an opportunity as well. They're both boys, you know what I mean? They're both boys. And I want them to get married and support families. And I want their wives to have a choice, you know, to work or not. If they don't work, it's fine. If they do, it's fine. But they don't have to go. I think that's the key for me, is the situation is the man is obligated to go and work and earn an income, but the woman is not. So the woman can work, okay, fine. But if she wants to stay home, I really think that it's great if she has that choice to be able to stay home. And I think the Indonesian culture supports that dream, that idea. Whereas in the West, in Canada, that dream died, and I don't think it's ever coming back. Dari pengalamannya, bule ini menyadari betapa besar perbedaan gaya hidup dan filosofi hidup antara masyarakat Barat dan Indonesia. Di Kanada, mimpi untuk menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga sudah nyaris mustahil. Biaya hidup yang terus melonjak, dari pajak, tempat tinggal, transportasi, sampai biaya komunikasi.
Akibatnya, waktu untuk keluarga, untuk anak, bahkan untuk diri sendiri pun makin menipis. Namun di Indonesia, ia menemukan sebuah harapan yang nyata. Dengan satu penghasilan, ia masih bisa menghidupi keluarganya secara layak. Lebih dari itu, ia merasa budaya Indonesia masih mendukung peran tradisional keluarga, di mana laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah dan perempuan diberi ruang untuk memilih apakah ingin bekerja atau tetap di rumah membesarkan anak-anak. Pilihan itu, menurutnya adalah kemewahan yang sudah hilang di dunia barat. Ia merasa Indonesia bukan hanya menjadi tempat yang memungkinkan mimpinya hidup kembali, tapi juga tempat terbaik untuk membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai yang lebih seimbang. Bagi bule ini, Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat di mana sebuah mimpi dulu yang nyaris mustahil justru bisa benar-benar jadi kenyataan. Dan dari sinilah kita bisa belajar bahwa kadang hidup itu bukan soal siapa yang paling kaya, siapa yang paling modern, atau siapa yang punya penghasilan tertinggi, tapi soal bagaimana kita bisa hidup tenang, punya waktu untuk keluarga, dan tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Bule asal Kanada ini sudah membuktikan sendiri bahwa Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat di mana mimpinya yang dulu nyaris mustahil justru bisa benar-benar jadi kenyataan.